Identify and recall. पहचानिए और दोहराइए. Now we learn the small letters and their sounds. अब हम छोटे हरूफ और उनकी आवाज़ें सीखते हैं. We shall identify the small letters and recall aloud. हम छोटे हरूफ को पहचानेंगे और बुलंद आवाज में दोहराएंगे. Small letter A. 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 Small letter B. 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 Small letter C. K. C. K. C. Small letter D. 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 Small letter E. 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 Small letter F. 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 Small letter G. 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 Small letter H. H. H.